Oh no! Help me! Help me! Wow, lihat teman-teman, banyak mainan. Wow, mantul. Oke, ada mobil jeep. Oke, kita lihat lagi, ada mobil beko. Mantul. Lihat lagi teman, mobil pemadam. Wow, mantul. Oke, kita ambil lagi. Lihat, ada truk giling. Mantul. Kita taruh dulu teman. Oke, kita lihat lagi, ada truk pasir. Wow. Mantap teman-teman. Oke, kita lihat lagi, ada truk garuk. Wow, mantul. Oke teman-teman, kita taruh dulu. Oke, kita ambil lagi teman-teman. Lihat, ada truk molen. Wow, mantul. Kita taruh dulu. Oke, kita ambil lagi. Ada truk kura-kura ninja. Wow, mantap teman-teman. Oke, kita lihat lagi, ada truk keren. Wow. Oke, kita ambil lagi. Lihat lagi teman-teman, ada mobil beko kuning. Wow, mantul. Kita taruh dulu. Mantap. Kita lihat lagi. Wow, mantul, mobil transformer. Wah, mantap. Mantul teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Apa yang didapat? Wow, masih
selanjutnya. Kita lihat dari sebelah sini. Ada truk monster. Mantul. Oh, teman-teman. Ngeng, ngeng, ngeng. Kita taruh dulu. Oke, selanjutnya ada mobil jeep kuning. Mantul, teman-teman. Mantap. Oke, teman. Kita taruh dulu. Wah, susah sekali. Sudah penuh. Oke, bisa. Kita ambil lagi selanjutnya. Ada truk molen lagi. Wow. Truk molennya gede. Mantap. Oke, teman-teman. Selanjutnya ada truk Pertamina. Wow, wah, copot. Mantul, kepalanya copot. Lepas, teman-teman. Kita taruh dulu di sini. Oke, kita ambil lagi. Ada truk molen lagi. Wow, mantul. Oke, teman-teman, kita taruh dulu di sebelah sini. Kita paksain. Kita lihat lagi. Ada truk keren lagi, teman-teman. Mantap. Kita taruh dulu, teman-teman. Kita cari tempat. Sudah penuh. Wow. Kita lihat yang terakhir, teman-teman. Eskavator gede. Eng, eng, eng. Cus, cut, cut. Wow, mantul. Besar sekali. Kita taruh dulu di paling belakang. Wow, mantul. Oke, kita lihat, teman-teman. Sudah penuh. Kita lihat ke depan. Wah, ada Ultraman di bawah mobil. Help me. Wah, kesian sekali. Kita ambil dulu. Kita taruh dulu, teman-teman. Di depan saja. Oke. Kita lihat lagi, teman. Wah, Help benar me. lagi, teman. Help Ultramannya jatuh me. lagi. Wow. Kita lihat lagi. Kita taruh dulu di sini. Oke, teman-teman. Kita taruh di sini ya. Oke. Sudah siap semua. Kita lihat lagi.